Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas na ovu skalameriju montiramo smart screen od Auto ABC-a. Prvo ćemo proći njihovu stranicu, pošto je video sponzoriran, to ćemo odmah napomenuti. Pa ćemo onda odraditi unboxing da vidite šta se nalazi unutra, kakav je to smart screen, pa ćemo onda ubaciti u auto. Prije svega da napomenem, ovo nije Android, već je Linux smart screen i trebali biste zadržati sve kontrole na joysticku. Ovo vam je njihova stranica, znači autoabc.shop. Prodaju multimedije za Mercedes, BMW i nekakve modul boksove koje možete ugraditi u neki auto, znači novije generacije, tipa novije Toyote, Porsche, Mercedese i ostale aute s kojim onda dobijete na originalnom radiju CarPlay. Evo mi sad na brzinu samo pokazati, evo tu idemo na All Products, BMW i tu normalno imamo za seriju 5, X5, seriju 3, 4. Uglavnom ovo je multimedija za sve, ajmo reći, novije BMW, nema za starije, nažalost. Znači imamo za CIC, imamo za CCC, ukoliko nekog produkta nema možete si slobodno poslati njima mail, pa će se oni vama javiti i onda možete se dogovoriti s njima da vam pošalju. Prvo ćemo sad napraviti unboxing, kao ovdje. Kao što vidimo, najobičnija kutija, nije neka fancy šmensi. Ajmo odpakirati. Da vidimo šta smo dobili sve unutra. Ja sam inače već to otvorio, morao sam pogledati samo da li je sve došlo. Imamo uputstva, koja valja neće odletiti, neće. Imamo takozvani smart screen, Linux. Evo ga. Ovo nemojte nikako skidati prije nego što namontirate u auto. Isti ovaj radio. Evo kaže ovdje model BMW 5 E60 CCC koji nama paše za ovaj auto. Morate se vidjeti da li imate CCC ili CIC, pa onda po tome naručujete koji vam točno treba. Ajmo dalje. Dobili smo kablove. U ovom videu nećemo pokrivati kako se montira zadnja kamera ili pojačalo ili tak nešto, ali sve s ovim kablovima, znači možete montirati si i kameru i pojačalo i sve što vama treba. E sad, imamo normalno USB, ovo ćemo si sprovesti da možemo puniti mobitel i da možemo normalno štekati USB za muziku. Eto, to nam je sve što smo dobili u boksu, to jest u pakiranju. Radio, kablovi i još jedan kabel AUX nekakav. Pa bacimo se sad u auto na demontiranje svega, pa ćemo dalje vidjeti kako to ide i šta treba demontirati. Ajmo. Sad kad smo došli u auto, ono što mičemo je ovo tu normalno gore i stavljamo ovaj dio. Nisam siguran da li za ovaj kabel trebamo skinuti i ovo tu i ovaj radio izvući, pa onda spojiti. Ali budemo izvukli prvo ovo od uzgora pa ćemo onda vidjeti šta se dešava. Evo ovako, tu imamo dva Torxa, Torxovi su T10, ubacimo samo i pogodimo. To bi možda išlo i bez vračne. Ova strana da, možda je čak već i skidan. Ide nam i ova strana odlično. Znači evo, ne znam da li je skidano ili tvornički tako, ali kod mene ide samo sa ovim i ne treba vam vračna. I to sad vučemo van. Malo nagnete prema dolje i izvučete van. Evo ovdje već vidim da znači nemamo ovakav konektor, tako da ćemo se morati baciti na rastavljanje svega ovoga. Konektori su ovi normalno, tu klika gore. Izvučete ga i ovaj tu konektor nam je neki čudan. Tako. Mrdate ga lijevo desno van i on izađe. Običan konektor. Evo sad će žena na brzinu skinuti ovu tu lajsnu, da ja to previše ne diram jer to obično pukne kad ja skidam sve. Ali vidim da ovdje već nema polkopči, tako da ide bez problema van. Otkvačit ćemo tu iza ako ima šta.
Imamo nekakav konektor tu dolje. Šta se dešava, kakav konektor? To samo se izvuče ovako van. Evo ga. Jedan smo riješili. I... Opa. Ovo je odlično, jako. Tu ovaj šraf i tu, što treba držati ovo. Pukni to, prva liga. Ništa, vučemo samo van, u mom slučaju. Eto, malo sile, ne previše, i onda vam to izađe van. Sad ovako izvlačimo ovaj dio tu, iza kojeg ja se nadam ovakvi konektori. Imamo 4 šrafa, zapravo imamo 2 šrafa. I ovo nam izlazi van, prva liga. Konektor iza, koliko vidim, je isti ovakav, samo da mi to uspijemo još malo izvući, bilo bi idealno. Evo ga. Ovaj konektor vam se išteka tako što najbolje s ove strane pokazati donje. Znači ovo ćemo gurnuti prema van. Ili možda nećemo. Samo da vidimo. Znači moramo ga skroz ovako izvući i evo ga, imamo konektor koji nam treba vani. Sad, odlično, malo ćemo ga ovako otpetljati da nam baš nije to sve tak skupljeno. Odmah ćemo pogledati žice u kakvom su stanju, dobre su. I ovo ćemo ostaviti znači otvoreno. Znači sad imamo ovaj konektor koji smo dobili. Njega štekamo u ovaj originalni konektor. Ovako. Evo, jednostavno, vrlo jednostavno. Zatvaramo ovo tu. Pogledamo dalje, sjelo je. I sad ovaj drugi dio konektora. Evo ga. Znači ovu tu žabicu, imamo tu žabicu, stisnite ju prema gore, s palcem s druge strane i otvorite. Otvorite koliko ide. I onda idemo opet ista stvar, tu dolje. Ovako se okreće. Cap, unutra. Zatvorimo konektor. Evo ovo čujemo već da radi. I sada imamo ovu žicu koju moramo nekud propeljati da nam dođe gore tuda. A to će nam najbolje biti ovuda. Znači uzet ćemo, pazite da ne idete preko ovoga, znači ne želimo ići tuda. Znači ne želimo tu staviti žicu pa ići ovuda. Želimo žicu da nam ide nekud okolo ako je moguće. A to bi bilo, evo, znači iza proguramo, malo nam daj tu, kaže unutra. Znači iza skroz proguramo žicu, zaguramo ju nazad prema sebi i onda prema gore. Evo, i tu nam je žica sad gore izašla. Sad ćemo ju gurnuti ovdje iza. I žica nam dolazi skroz tu iza lijepo. Točno onako kako smo zamislili. Opet pazimo da ne ide preko ove ventilacije. Jer nije bitno, nije potrebno. Ne da nije bitno, nego nije potrebno da nam ide preko ventilacije. Ovdje pogledamo dalje sve ostalo spojeno. Da nije se slučajno šta odpojilo dok smo montirali. I vraćamo nazad. Evo ga. Sad ćemo to u šarafi da ne bježi. Ženo, malo pritisni to. Tako. I sad ćemo samo jedan mali kratki test napraviti da vidimo da li nam se multimedija pali. Tek toliko da znamo da li trebamo možda od šarafa to ponovno bolje da sad testiramo nego kasnije. U svakom slučaju. Tu vam nije teško ovoga spojiti to. Jednostavno je. Jako jednostavno zato što, evo ga, ne možete profulati. Nema šanse da profulate. Ovaj konektor nam ostaje prazan, on nam vjerojatno više ne treba. Ali imamo ovaj. On se šteka tu dolje, evo. Ovako. Na koju stranu? Ovako. Sad ćemo samo na brzinu probati da li je to. Dobro, za sad imamo sliku, to je bitno. Odlično, ovo nam sve radi. Ajde to budemo kasnije testirali, mene sad zanima samo kako da odemo nazad. Aha. Evo ga. Odlično. Vrlo je fluidno, to je što ću vam sad reći.
Android Auto, Autolink, USB. Ništa, budemo dalje kasnije da ovo tu mi prvo zalijepimo, da to bude kako treba. Sad ovako, na ovoj ventilaciji koju ste skinuli sa auta imate ovu spužvu. Tu spužvu obavezno, mi ćemo sad zalijepiti, obavezno si, nemojte biti lijeni, zalijepite tu spužvu jer moguće da će vam drndati ako spužva ne bude gore. Stavite spužvu da ne biste imali nekih čudnih zvukova nakon što montirate to nazad. Evo, znači sad redom kojim smo skinuli, vratili smo sve nazad. Ostala su nam još ova dva šarafa koja su vrlo jednostavna, takvih evo i ovdje idemo staviti. Znači tu imamo koji kad smo skidali, znači lijevo i desno jedan. Evo, s lijeve strane isto. Inače kad budete skidali evo ovu lajsnu, preporuka je da prvo naručite ove iza žabice, pošto ja ću morati sad žabice naručiti pa onda opet skinuti. Mislim, ovu lajsnu lako skinuti. Ali evo, naručite si žabice pa možete odmah to sve bez da morate dva puta. Ovo ćemo isto zategnuti ovako kako je bilo zategnuto sa prstima. Evo ga. I normalno odljepljujemo ovu foliju konačno. I sad možemo vidjeti, vidim da na radiju ima još jedna folija iza, ali ta folija nek ostane. Za sad lako se ona kasnije skine. Vidim zato što je malo lošije nalijepljena. Sad ovako upalit ćemo radio da vam pokažemo na brzinu tu. Mislim na brzinu, da vidite o čem se radi. Kao što sam rekao, auto ABC brand. Imamo jedan problem što se tiče multimedije, to je da nam neće raditi zvuk na zvučnicima zato što nemamo AUX. Sad, ugradnju AUX-a, s obzirom da auto uopće nema AUX, vi dobijete AUX kabel uz multimediju, ali općenito ovaj auto uopće nema AUX. Tako da to ćemo pokriti u nekom sljedećem videu, s obzirom da imamo imam ja istu pa možemo kodirati to, pa ćemo to pokriti u nekom sljedećem videu, naručiti sve što nam treba pokazati. Znači, prvo provjerite da li auto ima AUX, pa si onda naručite multimediju. Inače, multimedija će raditi bez AUX-a, jedino što ne bude slala zvuk, znači nećete se moći spojiti na Bluetooth sa mobitelom, ali moći ćete koristiti Android Auto, CarPlay ili šta god ostalo. Kao što sam rekao još jedanput, ova multimedija ima OM Car Info. Evo, upalio nam se greška jastuka, zračnih jastuka, zato što smo slabi sa strujom, sa akumulatorom. Ali evo da vidite sve kako to funkcionira. Znači, rekao sam, imamo Air Distribution, isto koji na staroj onoj multimediji, originalnoj. Možemo resetirati tlak u gumama, znači sve što ima originalna multimedija ima i ova, plus još Android Auto, CarPlay, spajanje na Bluetooth, spajanje s USB-om za videe i ostale stvari. Odlična stvar, kao što sam rekao, sve možemo na joystick kontrolirati, a imamo i touch screen, tako da možemo i preko touch screena sve to kontrolirati. U sljedećem videu pokrivamo AUX, skidamo ovo sve van, stavljamo nove kopče. Nadam se da će do tog videa biti auto registriran. I još jedan put za kraj, posjetite autoabc.shop, dolje u komentarima i u opisu će vam biti link za popust, to jest kod preko kojeg možete, dobit ćemo jedno 15-20% popusta, budemo to još vidjeli sa njima. Ali evo, posjetite stranicu, pogledajte o čem se radi, imaju za svakakva vozila multimedije, a mi se vidimo u sljedećem videu.